Belano Hohomdadok, Nachatok, Tongtotok, Pandan Vicenti, Jengi Zaka, Omurpurni, Shirishiti Rizak, Boishaki Mela, Haikeba, Mata, Mongolzondi, Bari Mela, Shalshirungi Mela, Klajaknai, O Pandano, Sharang Salo, Sandazaro, Jengerika, Siri, Chantikali, Ashromni, Bodosri, Shokat Manza, Porom Puja. Pujaniya Maharaj de Burma. Tinino Pandava Bonokari Manjaka, Mela Committee ni Chairman Bijoy Gopal Acharji, Rashtrapati Shokat Manja Kasam, Rungprungnai Porimol Chandra Das Nokobui Kuni Adam Rao. Shana Thanke, Tripura Hastri, Juda Juda, Tiny Tangai, Bania Kainero Bahino, Borogni, Bania Thai Asugrika, or Bichalsini Rugi, Chengza, Mata, Mongol Chondi Pari, Melawo. Abonokaribo o Melawo, Gubangma, Tongtok Zangai, Tongtok Satok ni. Musamung tongnai tinini o mela chengjamani chalo manjangnai narwai rongni bisingo koktuma narak thani sai khanarka salsini rugui o melawo dalbidal hukumu pandawa khlaijangnai hasteni juda bakhasteni sapkreng masakreng ro oro hukumu panda khat abon logilogi hasteni joto thaini borongno o naitotok tongtotok mela nainani bagai kobuk jakatai o melawo khasang tongkusang bisingtike khainani bagai bahaina kobukha Podosri Shokat Manjak Shri Chittaranjan Horas. প্রজেক্টে মাল্যদানের পর প্রজেক্টে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবেন। আমাদের বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রজেক্টে মাল্যদান করছেন আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক শ্রী শান্তিকালী সেবা। মানুষের মানুষ মিলন প্রেম ভালোবাসা আদর্শ স্নেহ মমতা নিয়ে এই মেলা হবে 7 দিন ব্যাপী খুবই আনন্দিত ব্যাপার। আমি এত বছর ধরে এসেছিলাম, অনেক মেলা দেখেছি, কিন্তু এই অমরপুরের মেলা এটা অন্যরকম, খুব সুন্দর। এখানে কোনো কলঙ্ক বিধি কোনো কিছু নাই, আনন্দভাবে মেলা উদ্বোধন হয়, আনন্দভাবে মেলা 7 দিন ব্যাপী আনন্দভাবে মানুষের খুশি আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরে রাত্র 10টা 11টা 12টা পর্যন্ত এই মেলা জমায়েত হয়। কি জনজাতি কি পাহাড় এলাকা অঞ্চল থেকে রাত্র করে মেলা ঘুরে সুন্দরভাবে চলে যায় ঘরে। আমি এটাই বলবো खुलुमखा जतनो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै त्रिपुरा हासिनि जतलु कुरंनो अनि खाका हमया फरो ओ स्वर्णा अक्षेनते फाइनि फर्स्ट मे निशमी 11 मे जरा नरगिनि बागे अफर चेंगे रजांगनाय स्वर्णकमल नि उदयपुर ते आगरतला शोरूम ओ ऑफर तंगनाय फ्रांसफ पाइथानी 300 ऑफ टेट डायमंड पाइथानी पर ग्राम 100 ऑफ टी लोगेओ तंगनाय 100% मेकिंग चार्ज ऑफ मेरा लकी ड्रॉवर तंगनाय रांजर नि नेकलेस टी रांजर नि पैसा टी बम्पर ऑफर तंगनाय डायमंड रिंग आइब्रुम तंगनाय रांसाक नि कॉइन टी शकक बोरजांनाय फाइडिंग केन जतनो लाम शो खामबाय जुदा बेमार मानजागै हमी माया अंगी तंखा हायदा तावाना सिदि kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono greng shauno kaham shakduk mangduk najagei mano najagei bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya greng tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonokari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akushong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Rogai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Robo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG. Echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, akoro. Haike, asakta lersidi, faidi, Mohanam Mediclinic
and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871